अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 14, चैप्टर नंबर 7, सिविक्स। सवाल मुख्तसर सवालात और जवाबात। सवाल नंबर 1, शहरी का मौजूदा तसव्वुर क्या है? हेडिंग आएगी शहरी। हुर्फ़ आम में शहरी इस शख्स को कहते हैं जो शहर में रहता हो, लेकिन इल्म मदनियत में इससे मुराद वो शख्स है जो किसी न किसी रियासत का रुकन हो और इस हैसियत से इस पर रियासत की तरफ से कुछ हुकूक व फ़राइज़ आयद होते हैं। मसलन शहरी को वोट देने का हक़ हासिल होता है जो गैर शहरियों को हासिल नहीं होता। इसी तरह हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करने में हिस्सा ले, लेकिन किसी गैर मुल्की को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 2, कौमियत या शहरी याफ्ता से क्या मुराद है? हेडिंग आएगी बाशिंदे हामिले कौमियत। शहरी को तमाम समाजी, सियासी और माशरती हुकूक हासिल होते हैं, जबकि बाशिंदे को समाजी और मौशी हुकूक हासिल होते हैं, लेकिन सियासी हुकूक हासिल नहीं होते। मसलन नाबालिगों को वोट देने और इलेक्शन में खड़े होने का हक़ हासिल नहीं होता। स्विट्ज़रलैंड में 1971 तक औरतों को वोट देने का हक़ हासिल नहीं था। सियासी इस्तिलाह के मुताबिक जब कोई हामिल क़ुव्वत शराइत पूरी करके सियासी हुकूक से बहरामंद हो जाता है तो वो शहरी बन जाता है। सवाल नंबर 3, आला शहरियत की खुसूसियात बयान करें। हेडिंग आएगी आला शहरियत के औसाफ या अच्छे शहरी की खुसूसियात। लॉर्ड प्राइस के नज़दीक एक अच्छे शहरी में 3 औसाफ ज़हानत, ज़ब्त व नफ्स और दियानतदारी का होना ज़रूरी है। ब्राइस का ख्याल है कि इन 3 खूबियों की मौजूदगी में बाकी अच्छे औसाफ खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे, लेकिन हम आला शहरियत के औसाफ को तफसील से बयान कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, ज़हानत। ज़हानत से मुराद सोचने और समझने की सलाहियत है। ज़हानत को इसलिए ज़रूरी सिर्फ समझा जाता है क्योंकि एक जमहूरी मुल्क में शहरी बराह रास्त हुकूमती उमूर पर असरअंदाज होता है। चनाचा एक शहरी में इतनी सूझबूझ तो होनी चाहिए कि वो सही नुमाइंदों का इंतखाब कर सके और इनको शहरी मसाइल से आगाह कर सके। पॉइंट नंबर 2, ज़ब्त नफ्स। इससे मुराद मुखालिफिन की तनकीद को हौसले के साथ बर्दाश्त करना है। ज़ाती मफाद या राय को अक्सरियत के मफादात या राय पर कुर्बान कर देना और सियासी मैदान में वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करना चाहिए। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़ब्त नफ्स बुनियादी शय है। पॉइंट नंबर 3, दियानतदारी। दियानतदारी एक अच्छे शहरी का कीमती वर्सा है। अगर वो दियानतदार होगा तो ना सिर्फ अपने ज़ाती मामलात में हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल रखेगा, बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात में भी अपने फ़राइज़ एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देगा। दियानतदारी शहरी हुकूमत को पूरा टैक्स अदा करता है और दूसरों को भी हुकूमती क़वानीन की पाबंदी की ताकीद करता है। पॉइंट नंबर 4, तालीम याफ्ता होना। एक अच्छे शहरी के लिए ज़रूरी है कि वो तालीम याफ्ता हो। तालीम इंसानी किरदार की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। बाहिमी तासुबात ख़त्म हो जाते हैं और कौमी जज्बा उभर कर सामने आता है। पॉइंट नंबर 5, खुद एतमादी। अच्छे शहरी में खुद एतमादी का जज्बा पाया जाता है और वो अपनी इस तरह से तंजीम करता है कि इसे दूसरों की सलाहियतों पर भरोसा ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 5, दीगर औसाफ। अच्छा शहरी हमेशा रियासत का वफादार रहता है और हुकूमत के फलाही कामों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। सवाल नंबर 4, आला शहरियत की राह में 5 हायल रुकावटें तहरीर करें। हेडिंग आएगी आला शहरियत के रास्ते में रुकावटें। आला शहरियत के रास्ते में बाज़ रुकावटें हायल होती हैं। इन रुकावटों पर काबू पाए बगैर आला शहरियत के औसाफ पैदा नहीं हो सकते। ये रुकावटें हस्बे ज़ेल हैं। पॉइंट नंबर 1, जहालत। जहालत मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी लानत है। जहालत यानी तालीम की अदम मौजूदगी में एक शहरी में वो औसाफ पैदा नहीं हो सकते जो कि आला शहरियत के लिए निहायत ज़रूरी हैं। जहालत ज़हानत को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। एक जाहिल शख्स अपने हुकूक व फ़राइज़ से हमेशा बेखबर रहता है। इस वजह से वो मुल्की मामलात में भी बेहतर तौर पर हिस्सा नहीं ले सकता। पाकिस्तान में अनपढ़ देहाती अवाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पॉइंट नंबर 2, खुदगर्ज़ी। कौमी और इज्तिमाई मफादात से ज़ाती मफाद को तरजीह देना खुदगर्ज़ी के ज़मरे में आता है। खुदगर्ज़ आदमी कभी भी एक अच्छा शहरी नहीं बन सकता। खुदगर्ज़ी एक ऐसी लानत है जो लातादाद बुराइयों का पेश कीमा है। खुदगर्ज़ी से ही
خود غرضی سے ہی بعد میں رشوت، قتل و غارت اور لوٹ مار جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک خود غرض شخص کے دل سے خوف خدا اور احساس ذمہ داری کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، مذہب سے لاپرواہی۔ مذہب سے لاپرواہی کی وجہ سے شہری کئی برائیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ دل سے خوف خدا نکل جانے کی وجہ سے اس کی نظروں میں حلال و حرام، نیک و بد اور جائز و ناجائز کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ وہ برے کام بلا خوف و جھجک کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اخلاقی پستی۔ اخلاقیات کی بدولت انسان میں اچھائی، برائی، نیکی اور بدی کا اعلیٰ معیار قائم ہوتا ہے۔ اگر فرد اخلاقی پستی کا شکار ہو جائیں تو اپنے فرائض میں کوتاہی برتیں گے، ذاتی غرض و مقاصد کی خاطر برے سے برا کام کر گزریں گے۔ ان کے یہاں قومی اور ملی معاملات میں دیانت داری اور خلوص کا کہیں نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ ایسے میں اعلیٰ شہریت کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، احساس ذمہ داری کا فقدان۔ احساس ذمہ داری کا فقدان بھی ایک فرد کو اچھا شہری نہیں بننے دیتا۔ احساس ذمہ داری کے فقدان کی وجہ سے وہ اپنے فرائض سے غفلت برتتا ہے، انتخابات کے وقت اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتا، ٹیکس چوری کرتا ہے۔ اس سے شہریت کا صحیح شعور پروان نہیں چڑھتا۔ پوائنٹ نمبر 6، دیگر وجوہات۔ اعلیٰ شہریت کے حصول کی دیگر رکاوٹوں میں خوف خدا کا فقدان، ایمان اور محنت کے جذبات کا فقدان اور صحیح تناسب و اطاعت کے اصول کا فقدان وغیرہ کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، حقوق کی اقسام بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی حقوق کا مفہوم۔ حقوق حق کی جمع ہے جس کے معنی سچ، درست، جائز اور انصاف کے ہیں، لیکن مدنیات میں حق سے مراد سماجی زندگی کی وہ شرائط ہیں جن کے بغیر انسانی شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ حقوق کی حکومت نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ حکومت ان حقوق کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ حقوق و فرائض کو جنم دیتے ہیں اور فرائض کی کوکھ سے حقوق پیدا ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی حقوق کی اقسام۔ حقوق کی 2 اقسام ہوتی ہیں جنہیں ذیل میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے: قانونی حقوق، اخلاقی حقوق۔ ہیڈنگ آئے گی قانونی حقوق۔ قانونی حقوق وہ حقوق ہیں جن کے تحفظ کی ذمہ داری خود ریاست لیتی ہے۔ قانونی حقوق کو اگر کوئی فرد یا ادارہ غصب کرے تو ریاست غاصب کو سزا دیتی ہے اور حقدار کو اس کا حق دلاتی ہے۔ قانونی حقوق کو صرف بذریعہ قانون ہی بدلا جا سکتا ہے، جو ریاست کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ قانونی حقوق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: معاشرتی حقوق، سیاسی حقوق، معاشی یا اقتصادی حقوق۔ ہیڈنگ نمبر 2 آئے گی حقوق کی دوسری اقسام: اخلاقی حقوق۔ اخلاقی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جنہیں انسان کا ضمیر تسلیم کرتا ہے۔ یہ حقوق عموماً سماجی اقدار پر قائم ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی خلاف ورزی پر سزا دینے والی کی کوئی قوت کار فرما نہیں ہے۔ یہ حقوق کے چال چلن کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال اور اولاد کا اخلاقی فرض ہے، قانوناً اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔